नमस्कार ओडिशा। आज होची जनवरी मास 11 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, पीएम किसान को ने बड़ अपडेट, बदलिला एही नियम। एबे सारंतु सब काम, नचेत आसिबनी 22तम किस्ती। नूतन वर्ष आरंभ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संपर्क में चाषी मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसी। लक्ष लक्ष चाषी 22तम किस्ती पई अपेक्षा करछंती, किंतु या पूर्व सरकार नियम रे किछि परिवर्तन करछंती। जदि गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़िक समय मध्य समाप्त न हुए तेबे परवर्ती किस्ती सेमानक अकाउंट रे पहुंचबाकू विलंब होई पारे। एही कारणरो एथर चाषी माने सतर्क रहबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना अधीन रे चाषी माने वार्षिक 6000 सहायता पाती। एही राशि 3टी किस्ती रे बंटन करा जाय। प्रति 4 मासरे 2000 सीधासलख सेमानक अकाउंट को स्थानांतरित करा जाय। ए पर्यंत चाषी माने 21टी किस्तीर लाभ पाई सारिछंती एवं समस्तक नजर एबे 22तम किस्ती उपरे। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार पीएम किसान 22तम किस्ती फेब्रुआरी 2026 रे जारी होई पारे, किंतु सरकार ए पर्यंत कोनोसी सरकारी तारीख घोषणा करि नाहंती। तेणु आपण कोनोसी गुरुत्वपूर्ण सूचना हाथ छड़ा न करंती ताहा निश्चिंत करबा पई नियमित भाबरे पीएम किसान वेबसाइट जांच करंतु। एथर यूनिक फार्म रो आईडी रे एक बड़ परिवर्तन करा जायछि। सरकार स्पष्ट करछंती जे केवल केओसी आ यथेष्ट हेबो नहीं। जो चाषीक पाखरे यूनिक फार्म रो आईडी नहीं सेमानक परवर्ती किस्ती बंद होई पारे। फार्म रो आईडी को चाषीक पई एक डिजिटल परिचय भाबरे विवेचना करा जाय, जेउथिरे जमी सूचना, फसल तथ्य, चाष सूचना एवं आय रेकर्ड थाए। परवर्ती खबर, सरकार को ड्रॉप आउट चिंता। सप्ताहे स्कूल बंद कले घर को दौड़े शिक्षक। ड्रॉप आउट हार बढ़ुची, यहाकू नहीं चिंतारे राज्य सरकार। जदि कौनसी पिला स्कूल को सप्ताह धरी न आसंती घर को स्कूल कर्तृपक्ष जीवे कहीं स्कूल आसुनी, कौन असुविधा रही एसबर तथ्य संग्रह करेंगे। पितामाता सह आलोचना करेंगे, स्कूल को पुणी फेराई आनिबे। एने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी करिछि प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय। प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय चिठी अनुसार गत डिसेम्बर 26 तारिख में ओडिशा राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग पक्षर समस्त जिलापाल को चिठी कर ड्रॉप आउट हार रखा, शिशु श्रमिक रखा और बाल्य विवाह रखा को गुरुत्व दि जाइछि। जेउथिपई यदि कौनसी पिला एक सप्ताह धरी स्कूल न आसे तेबे ता घर को स्कूल शिक्षक जीवे। परवर्ती खबर, निजको कौनसी क्षेत्र में दक्ष करांतु, देखिबे आमरी ओडिशा रे ही आपन को नियुक्ति मिलिबो। मुख्यमंत्री, ओडिशा रे एबे व्यापक शिल्पायन प्रक्रिया आरंभ होइछि। निजको कौनसी क्षेत्र में दक्ष करांतु, देखिबे आमरी ओडिशा रे ही आपन को नियुक्ति मिलिबो। कारण दक्षता क्षेत्र समस्त स्तर रे उत्कर्षता हासिल करिबा हेउछि आमर लक्ष्य बोली मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आज ओडिशा दक्षता प्रतियोगिता 2025-26 समापनी समारोह रे राज्यर दक्ष और युवकुशली छात्र छात्री मानक उद्बोधन दे कहिथिले। एही दक्षता प्रतियोगिता रे उल्लेखनीय प्रदर्शन करथिबा छात्र छात्री मानक मध्यरु 54 जन को स्वर्ण, 53 जन को रौप्य एवं 50 जन को ब्रोंज पदक दे मुख्यमंत्री पुरस्कृत करथिले। स्वर्ण विजेता मानक 25,000, रौप्य विजेता को 20,000 एवं ब्रोंज विजेता को 15,000 टंका कैश प्राइज और मानपत्र दिया जायतिला। परवर्ती खबर, ओडिशा रे कन्या असुरक्षित, सरकार घोषणा करछंती मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। बीजेडी राज्यर उपर मुहा महिला विरोधी हिंसा रोकबाक असमर्थ राज्य बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना घोषणा करछंती। एही योजना कार्यकारी करबा सह राज्य रे कन्या मानको सुरक्षा प्रदान में सरकार प्राथमिकता दियंतु बोली बीजेडी कहिछि। आज एक प्रेस विवृत्ति माध्यम दलर मुखपात्र तथा गणमाध्यम संयोजक डॉक्टर लेनिन महांती कहते जे अवतार ग्रुप द्वारा सद्य प्रकाशित रिपोर्ट टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया रे ओडिशा कौनसी सहर श्रेष्ठ 25 सहर तालिका रे स्थान पाई नाही। 34तम स्थान रे भुवनेश्वर होइथिया बेले राउरकेला रे 42तम स्थान रे रहिछि। राज्यर महिला मानकु शिक्षा, स्वास्थ्य, दक्षता विकास, जीवन जीविका सर्वोपरि सुरक्षा और निरापत्ता जगाई देबारे राज्य सरकार संपूर्ण विफल होइछि। राज्य रे डबल इंजिन सरकार आसिया बारे महिला विरोधी हिंसा लगी जातीय तथा अंतर्जातीय स्तर रे ओडिशा निंदित और अपमानित होइछि। परवर्ती खबर, हुतु हुतु होई जळीगला चलंता बस। आम बस उपरे शनि दशा, गाड़ी रे लागिछि निया। गोटिए परे गोटिए घटुछि अघटन, चलंता बस रे लागिला निया।
हुतुहुतु होई जलिगला आम बस। भुवनेश्वर कलिंग स्टूडियो छकरे एभली घटना घटी। पासेंजर थिबा बेले बसटी हुतुहुतु होई जली जाइछि। भरतपुर पीसीआर पहुंची समस्त यात्री को उद्धार करिछि। अग्निशम बाहिनी घटनास्थल रे नियाकु आयत्त करिछि। सूचना अनुसार शनिवार सकाळे भुवनेश्वर कलिंग स्टूडियो छकरे एक आम बस रे निया लागि जाइथिला। यात्री थिबा बेले बसटी हुतुहुतु होई जली जाइथिला। विकल रे लोके पाटतुंड करथिले। भरतपुर पीसीआर पहुंची समस्त को उद्धार करिछि। अग्निशम बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची नियाकु आयत्त करिछि। एही दुर्घटना रे केही आहत होई नांती। शॉर्ट सर्किट जोगु निया लागिथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर मृत राशन कार्ड धारीଙ୍କ नारे राशन सामग्री उठाइले निया जीवो कड़ा कार्यानुष्ठान। मृत राशन कार्ड धारीଙ୍କ नारे राशन सामग्री उठाइले एणिकी कड़ा कार्यानुष्ठान। मृत तारीख ठारू ग्रहण होइथिबा सामग्रीर मूल्य संपृक्त परिवार ठारू 1.5 गुणा हारे आदाय हेबो। ओडिशा हाईकोर्ट को निर्देश क्रमे संशोधित आदेश प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी मिली। लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षत होइथिबा कैबिनेट बैठक में 8टी विभागर 11टी प्रस्ताव मध्य ए प्रस्ताव मध्य पारित होइछि। बैठक पर मुख्य शासन सचिव अनुगौर कैबिनेट निष्पत्ति संपर्क में सूचना दी। परवर्ती खबर राउरकेला रे विमान दुर्घटना। आहतों को तुरंत सर्वोत्तम चिकित्सा सेवा जगाई देबाकू मुख्यमंत्री निर्देश। राउरकेला रे विमान दुर्घटना को नहीं दुख प्रकाश करछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। आहत होइथिबा व्यक्ति मानकू तुरंत सर्वोत्तम चिकित्सा सेवा जगाइबा पई मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती। से व्यक्तिगत भावे स्थिति उपरे नजर रखिथिबा नै सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करछंती। महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ निकटरे समस्तको आशु आरोग्य कामना करिसंती। सूचनायोग्य शनिवार अपराह्न भुवनेश्वर राउरकेला जाउथिबा एक 9 आसन विशिष्ट इंडिया 1 एयर विमान अवतरण समय दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एही दुर्घटना रे 6 जन आहत होइतिबा सूचना मिलिछि। विमानटी राउरकेलार रघुनाथपाली अंचल रे दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। एही दुर्घटना रे 6 जन आहत होइछंती। एथिरे थिबा समस्तଙ୍କୁ सुरक्षित भाबरे उद्धार करा जाइछि। परवर्ती खबर जॉन्डिस आतंक ने प्रतिक्रिया रखिले स्वास्थ्य मंत्री। पुरी जिला कणास ब्लॉक रे जॉन्डिस आतंक घटना रे प्रतिक्रिया रखिछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिक। स्कूल रोषेई पानी जॉन्डिस व्यापी थिबा से सूचना दिछंती। आहुरी मध्ये कहिछंती वर्तमान परिस्थितिर खोर्धा नवोदय विद्यालय रे जॉन्डिस स्थिति नियंत्रण रे रहिछि। स्कूल रोषेई घर पाइप फाटी पानी दूषित होइतिला। से पानी जॉन्डिस व्यापी थिला। पानी रिपोर्ट आसिबा परे जणा पड़िछि। सूचना अनुसार पुरी जिला कणास ब्लॉक रे किछि दिन हैला जॉन्डिस रोग रे आक्रांत होई 9 जन व्यक्ति भुवनेश्वर और कटक केतक डाक्तरखाना रे चिकित्सित होउछंती। गार बिंबाधर बेहेरा आक्रांत होई 15 दिन पूर्वे भुवनेश्वर सम हॉस्पिटल चिकित्सित हेउथा बेले तांकर मृत्यु होइतिला। एबे से गार संबित बेहेरा बाबुला बेहेरा प्रमुख और केतक छोट पिला जॉन्डिस रे आक्रांत होई विभिन्न डाक्तरखाना रे चिकित्सित हेउथबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर राज्य में रेकर्ड भांगुछि हाड़भंगा शीत। 10 डिग्री तले 25 सहरर तापमात्रा। माघ मासरे अनुभूत होउछि बाघ भली शीत। लगातार भावे भारत तलमुआ हेतु अधिकांश स्थान में शीत लहरी जारी रही। उपांतरू उपकूल जाए प्रबल जाड़े थरुछि सारा ओडिशा। 25टी सहरर पारद 10 डिग्री किंबा ताठारु कम रेकर्ड होइछि। राज्यर पहाड़िया अंचल भली समतल अंचल में मध्य प्रबल शीत अनुभूत होगा संगे संगे दैत नगरी कटक भुवनेश्वर काठुआ शीत पड़िछि। मयूरभंज जिलार शिमिलीपाल अभयारण्य रे तापमात्रा 0 डिग्री को खसिछि जहाँ राज्यर सबुठारु कम। सेपरि झारसुगुड़ा रे आज 6.2 डिग्री तापमात्रा रहिथिबा बेले राजधानी भुवनेश्वर रे मध्य पारद 10.2 डिग्री सेल्सियस को खसिछि। परवर्ती खबर राज्य सरकार को जवाब तलब कले हाईकोर्ट। बिना प्रदूषण जांच रे टोल गेट रे चालाण कटाଯିबा प्रसंग में हाईकोर्ट नोटिस जारी करिसंती। प्रदूषण सर्टिफिकेट रो वैधता शेष होइथिले पथ्य बिना नोटिस रे चालाण कटाजिबा प्रसंग में हाईकोर्ट राज्य सरकार को नोटिस जारी करिसंती। परिवहन सचिव एवं परिवहन कमिशन को 15 दिन मध्य एही प्रसंग में जवाब दाखल करने को हाईकोर्ट निर्देश देइछंती। डॉक्टर कीर्तिधारी दास को आवेदन को ग्रहण करी हाईकोर्ट एही नोटिस जारी करिसंती। आवेदनकारी पिपिली टोल गेट अतिक्रम करने समय तांको पीयूसीसी रो वैधता नथिबा अभियोग रे 10,000 टंकार चालाण कटिथिला। मोटर यान आईन अनुसार पीयूसीसी रो वैधता नथिले संपृक्त गाड़ी मालिकों को विभाग पक्षरु नोटिस पठाए प्रदूषण जांच कराइबा पई कुहा जायतिबार व्यवस्था रहिछि। एपरिक जांच समय संपृक्त यानटी प्रदूषण युक्त होइथिले चालाण कटा जाय परिबो बोली आवेदनकारीଙ୍କ पक्षरु कुहा जायछि। तेबे बिना नोटिस एवं बिना जांच रे चालाण कटाजिबा मोटर यान आईन रो उल्लंघन दर्शाई आवेदनकारी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। जाहाकु नै हाईकोर्ट कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करबा सह एने राज्य सरकार को नोटिस जारी करिसंती। परवर्ती खबर प्रशासनिक स्तर में हेबो बड़ संस्कार। मुख्य शासन सचिवଙ୍କ बड़ पदक्षेप।
प्रशासनिक स्तर में बड़ संस्कार लगी नुआ मुख्य शासन सचिव अनुगर बड़ पदक्षेप नहीं। प्रति मास 16 तारिख में जिलापाल मानू नहीं बसिब उच्चस्तरीय बैठक। छुट्टी दिन और सोमवार बाद यह बैठक सब मास 16 तारिख में बसिब। भिसी जरिए जोड़ी हेबे समस्त जिलार जिलापाल। बैठक में जिला स्तर में बढ़ी रही विभिन्न कार्यर समीक्षा करा जिवो। मुख्य शासन सचिव यह बैठक पर 4 सूत्री निर्देशनामा जारी करछंती। अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को यह बैठक में आलोचना करा जिवो, सेथिपई प्रस्तुत रहिबाकू निर्देश दिया जायछि। प्रति विभाग 30 मिनिट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करी बैठक को आसिबे। 7टी स्लाइड विशिष्ट एक पीपीटी प्रस्तुत करिवे, जहाँ 10 मिनिट भितर हेबा आवश्यक। समस्त विषय वस्तु विषय रे जिलापालक सह आलोचना करा जायथिबा दरकार। सेहिपरि बैठक रे एजेंडा गुड़िक प्रति मास 8 तारिख में योजना और समन्वय विभाग को प्रति जिलार पहुंचबाकू मुख्य शासन सचिवଙ୍କ निर्देश रही। परवर्ती खबर, बिहार 12 जेडीयू नेता बहिष्कृत। बिहार 12 जेडीयू नेता बहिष्कृत। जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा निर्वाचन समय दल एवं एनडीए प्रार्थी विरुद्ध कार्य करिथिबा नेतामानक विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। अनुशासनहीनता एवं अंतर्घात अभियोग दल 12 जन नेता बहिष्कार करिछि। एही बहिष्कृत नेतामानक मध्य पूर्वतन विधायकों ठारू आरंभ करी जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मध्य अछंती। परवर्ती खबर, केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवଙ୍କ बड़ घोषणा। जनवरी 17 गड़िब प्रथम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवଙ୍କ बड़ घोषणा। जनवरी 17 कोलकाता एवं गुवाहाटी मध्य चलिब प्रथम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगर मालदा टाउन रे यार उद्घाटन करिवे। कामाख्या एवं हावड़ा जंक्शन मध्य सप्ताह 6 दिन यह ट्रेन चलिब। रेल मंत्री कहवा अनुसार 6टी नूतन अमृत भारत एक्सप्रेस मध्य आरंभ हेबो। गुरुवार दिल्ली में अनुष्ठित विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार उत्सव में जोगदे अश्विनी वैष्णव कहते जे 2026 भारतीय रेलवे एक बड़ परिवर्तन आनिबो। एथिरे समस्त प्रकार संस्कार पई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई व्यापक व्यवहार अंतर्भुक्त। परवर्ती खबर, 6.36 कोटी साइबर ठकेई। म्यूल अकाउंट जरिए चली कारबार। बैंक कर्मचारी समेत 5 गिरफ। कंधमाल जिला साइबर पुलिस एक बड़ धरणर साइबर ठकामीर पर्दाफाश करिछि। घटनार तदंत पर विभिन्न बैंक रे खोला जाइतिबा म्यूल अकाउंट जरिए 6 कोटी 27 लाख टंकार साइबर ठकेई होइतिबा पुलिस जानि परिछि। घटनार मास्टरमाइंड जने बैंक कर्मचारी समेत 5 जन को गिरफ करा जाइछि। घटनार अधिक तदंत चलिथिबा अतिरिक्त एसपी रमेंद्र प्रसाद शुक्रवार जिला पुलिस कार्यालय रे आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में प्रकाश करछंती। सूचना अनुसार सीआईडी पक्षरु जिला साइबर सेल को जिले में थिबा एकाधिक बैंक अकाउंट माध्यम रे साइबर ठकेई होथिबा नै सूचना दिया जायतिला। याकू एसपी हरीश बीसी गुरुतर सह नै एएसपी रमेंद्र को तदंत दायित्व देथिले। तदंत बेले एभली 16टी अकाउंट रहिथिबा एवं ए समस्त निरीह गरीब श्रेणी लोकंक नाम रे थिबा जणा पड़िथिला। सेमानकु पचराउचरा करिबारु अकाउंट खोलिथिबा किछि युवकंक संपर्क में पुलिस को खबर मिलिथिला। अकाउंट रे देननेन एवं फोन कॉल को आधार करी पुलिस भुवनेश्वर सूर्योदय बैंक रे काम करथुवा मास्टरमाइंड तुषारकांति दास को उठाई आनी पचराउचरा करिबा परे समस्त तथ्य पदा को आसीथिला। एही घटना रे आउ 4 जन संपृक्ति थिबा जणा पड़िबा परे सेमानकु गिरफ करा जायछि। परवर्ती खबर, ईरान रे उग्र हेउछि आंदोलन। प्रदर्शनकारीଙ୍କ उपरे गोली चलाइथिले खामनेई सरकार। 200 मृत्यु आशंका। ईरान रे मुद्रास्फीति वृद्धि एवं सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खामनेई विरोध में जारी विक्षोभ सारा देश में उग्र हेबारे लागिछि। विपद में खामनेई गादी देश में 100 सहर में व्यापी विद्रोहर निया। सुरक्षा बलर कार्यानुष्ठान में अद्यावधि प्राय 62 जनक मृत्यु घटलाणी। 2300 जन को गिरफ्त कर 14 दिन धरी प्रतिवाद जारी रही। एवं खबर आसुची कि खामनेई सरकार प्रदर्शनकारी उपरे गोली चलाई। एथिरे प्राय 200 जनक मृत्यु होता डाक्तर कहते। ईरान सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खामनेई एही प्रतिवाद पर अमेरिका को दायी करछंती। विक्षोभ को दृष्टि रखी इंटरनेट सेवा बंद कले सरकार। परवर्ती खबर, आसंता 12 रे ओडिशा राजनीति नेब नुआ मोड़। युव दिवस रे शक्ति प्रदर्शन करिवे मोहम्मद मकिम। जोग देवे 3 दलर असंतुष्ट युव नेता। नुआ आंचलिक दलर परिकल्पना भितर आसंता 12 रे ओडिशा राजनीति नेब नुआ मोड़। 3 दलर असंतुष्ट को एकाठी करी युव समावेश करिवे कांग्रेस बहिष्कृत नेता मोहम्मद मकिम। भुवनेश्वर हेबाकु थिबा समावेश पई कटकरू हेउछि ब्लू प्रिंट। कटकर कांग्रेस संगठन छामुआ कर्मी मकिम को कैंप रे थिबारु भक्तंकर बढ़ी चिंता। आसंता मंगलवार मकिम को राजनीतिक कैरियर नेब नुआ मोड़।
ଯୁବ ଦିବସରେ ଯୁବ ସମାବେଶ ଜରିଆରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମକିମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋଟେଲ ହୋମଷ୍ଟେକୁ ଚେତାବନୀ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅନଲାଇନ୍ ନନଭେଜ ଅର୍ଡର କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମାର୍ଗ ପାଖରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେବଳ ଦୋକାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନିଷେଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ହୋଟେଲ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଏବଂ ହୋମଷ୍ଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସୂଚନା ପାଇ ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଧାର୍ମିକ ସହରର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ମାନଦଣ୍ଡର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦର୍ଶାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ 1, 2026ରେ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ନବମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋଦି 3.0 ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗତ ବର୍ଷ ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କରଦାତାମାନେ 2026 ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 3ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୋଷଣାକୁ ରୂପରେଖା କରିବା ଯାହା ଏଥର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ 75,000 ମାନକ ଡିଡକ୍ସନ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ପୁରୁଣା ସମୟରେ 50,000 ଥିଲା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ 1 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ନେବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଗତ ବଜେଟ୍ 2025ରେ 12 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକୁ କରମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଧାରା 87A ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛାଡ଼ ସୀମାକୁ 13 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଛିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧାରା 80C ଅଧୀନରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ସୀମା କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ନିବେଶକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୀମାକୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କାରିବିଆନ୍ ସାଗରରୁ ଆଉ ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜବତ। ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କାରିବିଆନ୍ ସାଗରରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓଲିନା ନାମକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଜବତ କରିଛି, ଯାହା ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆମେରିକାର ମେରାଇନ୍ ଏବଂ ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଅଟକାଇ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରଠାରୁ ଆମେରିକା ମୋଟ 5ଟି ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜବତ କରିଛି। କାରିବିଆନ୍ ସାଗରରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିବା ଆମେରିକାର ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ସଚିବ କ୍ରିଷ୍ଟି ନୋଏମ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ କାରିବିଆନ୍ ସାଗରରେ ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାର ମୋଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓଲିଆନାକୁ ଅଟକାଇ ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫିଲ୍ମ ଜନନାୟକନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ। ପୁଣି ଆଡୁଆରେ ଫସିଛି ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଜନନାୟକନ। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସେକେଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମକୁ ୟୁଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନକୁ ଦେଇଥିବା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଝଟକା। ବଢୁଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,40,460 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,28,750 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,40,460 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,28,750 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,40,460 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,28,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,40,610 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,28,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇପରସୋନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିଆରଡିଓର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଦୂରଗାମୀ ସ୍କ୍ରାମଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ।
ଭାରତକୁ ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଓ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ 2 ମିସାଇଲ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତ ଏଭଳି ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଯାହାକି ରୁଷର ଓରେନ୍ସ୍ନିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଭଳି ତ୍ୱରିତ ଓ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ଉନ୍ନୟନ ସଂଗଠନର ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିଏମସିର ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ ପରେ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି, ଗର୍ଜିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଟିଏମସିର ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ ପରେ ତେଜିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି। ତୃଣମୂଳକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୋଲକାତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇଡି ବିରୋଧରେ 2ଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ବଡ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ଟଙ୍କା ଦିଲ୍ଲୀର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବି ବୋଲି ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଜର୍ମାନୀ ଚାନ୍ସେଲର ମର୍ଜଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 12 ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଜର୍ମାନୀର ଫେଡେରାଲ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡରିକ୍ ମର୍ଜଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଜର୍ମାନୀର ଫେଡେରାଲ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡରିକ୍ ମର୍ଜ ଜାନୁଆରୀ 12-13 ତାରିଖରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଚାନ୍ସେଲର ମର୍ଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 12 ସକାଳ 9:30ରେ ଉଭୟ ନେତା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସକାଳ 10ଟାରେ ସେମାନେ ସାବରମତୀ ନଦୀକୂଳରେ ଆୟୋଜିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଡ଼ି ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:15ରେ ଗାନ୍ଧୀନଗର ମହାତ୍ମା ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ସ୍ଲିପର ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା, ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ସ୍ଲିପର ବସ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଲିପର ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ସ୍ଲିପର ବସ୍ ବଡି ତିଆରି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଭଳି ବସ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତଦନ୍ତ। ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। କିଛି ମାସ ତଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଥିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ବସ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଗତ 3 ମାସରେ 6ଟି ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 145 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ବାଧା ହେବ ଦୂର। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ 8ଟି ବିଭାଗର 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦି ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର 3ଟି ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 2ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିମାଚଳରେ ଖାଇକୁ ଖସିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍, 8 ମୃତ, ବଢ଼ିପାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସିରମୌରରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ 200 ମିଟର ଗଭୀର ଖାଇରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ଟି ସିମଲାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସିରମୌର ଜିଲ୍ଲାର ରେଣୁକାଜି ବିଧାନସଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିପୁର ଧାରରେ ବସ୍ ଜିତ୍ କୋଚ୍ ରାସ୍ତାରୁ ସିଧାସଳଖ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବସ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍ର ଉପରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମୃତକ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ବସ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସିରମୌର ଏସ୍ପି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଂ ନେଗି କହିଛନ୍ତି, ସିରମୌର ଜିଲ୍ଲାରେ ହରିପୁର ଧାର ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ବସ୍ରେ 30ରୁ 35 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 28ରୁ ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ଫେବୃଆରୀ 1ରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍।
चलित मास 28 संसदर बजेट अधिवेशन आरंभ हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रथम दिन में उभय गृहर मिलित अधिवेशन को संबोधित करेंगे। जनवरी 29 अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापन कर फेब्रुआरी 1 रविवार पड़ुवा सत्वे उक्त दिन अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 आर्थिक वर्ष पर केंद्र बजेट उपस्थापन करेंगे जमापड़ी। बजेट अधिवेशन एप्रिल 2 पर्यंत चलिब बोली संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू सूचना दी। बजेट अधिवेशन प्रथम पर्याय फेब्रुआरी 13 पर्यंत चलिब। मार्च 9 रु द्वितीय पर्याय आरंभ हो एप्रिल 2 रे शेष हो। चलित वर्ष फेब्रुआरी 1 रविवार पड़ुथिबारु बजेट उपस्थापन हेबा नै द्वंद्व उपजिथिला। तेबे केंद्र कैबिनेटर निष्पत्ति पर राष्ट्रपति बजेट अधिवेशन उपरोक्त कार्यसूची को अनुमोदन करथिबा रिजिजू कहिसंती। सूचनायोग्य एहा पूर्वरु 1999 फेब्रुआरी 28 तारिख रविवार दिन ही बजेट उपस्थापन करा जायथिला। तत्कालीन अर्थमंत्री जसवंत सिंह 1999 रु 2000 आर्थिक वर्ष पर बजेट उपस्थापन करथिले। परवर्ती खबर ट्रम्प को सह 8 थर कथा होचंती प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकार दाबीर जवाब देला भारत। अमेरिका एवं भारत मध्य चलता वाणिज्य चुक्ति आलोचना संपर्क में अमेरिका वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक बयान उत्तेजना सृष्टि करुछि। से दाबी करछंती जे प्रधानमंत्री मोदी वाणिज्य चुक्ति संपर्क में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को फोन करिनाहांती, जहा कारणरू ए चुक्ति होई पारे नहीं। भारतीय वैदेशिक मंत्रालय ए दाबी को प्रत्याख्यान करिछि। एमईए मुखपात्र रणधीर जयसवाल कहते जे प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प सह 8 थर कथा होइछंती। अमेरिकार वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक बयान रे जवाब दे वैदेशिक मंत्रालय कहिछि जे भारत एवं अमेरिका गत वर्ष फेब्रुआरी मासरू एक वाणिज्य चुक्ति उपरे आलोचना करुछंती। उभय पक्ष अनेक पर्याय आलोचना करि सारछंती। दिया जायथिबा एही आलोचनार विवरणी सत्य नुहे। आमे ए चुक्ति समाप्त करबाकू आशा करुछु। परवर्ती खबर भारत को भेनेजुएला तैल क्रय करबाकू अनुमति मिलिबो। भेनेजुएला उपरे आक्रमण परे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सेही देशर तेल विक्रय प्रक्रिया आरंभ करिसंती। ट्रम्प प्रशासन स्पष्ट करिसंती जे या भारत को भेनेजुएलार अशोधित तेल मध्य विक्रय करिबो। हेले ट्रम्प प्रशासन अधिकारी माने एथिपाई एक शर्त रखिसंती। तेबे फॉक्स बिजनेस सहित एक साक्षात्कार रे राइट कहते जे अमेरिका भेनेजुएलार तेल को विश्व बाजार को फेरिबा को अनुमति देउछि, किंतु एहा एक कड़ा नियंत्रित ढांचा अधीन रे हेबो। मार्केटिंग अमेरिका सरकार करिवे। अर्थ निर्दिष्ट अकाउंट को प्रभावित हेबो। एही समय रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शुक्रवार दिन तैल कंपनी अधिकारी एक बैठक करथिले। अमेरिकीय कंपनी गुड़िक भेनेजुएला रे अति कम रे 100 बिलियन खर्च करिवे। एही बैठक समय रे ट्रम्प भेनेजुएला रे सेमानकर कार्य पई सेना को मध्य प्रशंसा करथिले। से कहिथिले जे अमेरिका गतकाली भेनेजुएला 30 नियुत ब्यारेल तेल पाइछि। परवर्ती खबर जनक लागि स्पेस स्टेशन रो फेरिबे 4 महाकाशचारी घोषणा कला नासा। अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र रे थिबा महाकाशचारी स्वास्थ्य समस्या जगु खूब शीघ्र पृथ्वी को फेरिबे। अमेरिकीय महाकाश एजेंसी नासा यह घोषणा करिछि। जणे महाकाशचारी पई 4 जण पृथ्वी को फेरिबे। अंतर्जातीय स्पेस स्टेशन इतिहास रे यह प्रथम सुनियोजित मेडिकल इवाक्युएशन। महाकाशचारी स्वास्थ्य अवस्था एवं स्थिर अच्छी, किंतु कौनसी प्रकार विपदर सुरक्षा पई सेमानकु फेराई आनिबाकु नासा निष्पत्ति नेछि। एही स्थिति रे पूरा क्रू एगार पृथ्वी प्रत्यावर्तन करिबो। महाकाशचारी स्वास्थ्य समस्या विषय रे नासा विस्तृत सूचना दे नाही। तेबे एही समस्या स्पेस स्टेशन रे कौनसी प्रकार आघात दुर्घटना किंबा स्टेशन रो ऑपरेशन सह संश्लिष्ट नुहे। नासार मुख्य मेडिकल ऑफिसर जेम्स पोलक कहिसंती दीर्घ समय धरि लागि रहउथिबा स्वास्थ्य विपद और रोग चिन्हटरे अनिश्चितता जोगु ए निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर सीमारे बड़ पदक्षेप ग्रहण कला भारत। थरिला बांग्लादेश। चिकेन स्नेक अर्थात सिलीगुड़ी कॉरिडोर चारिपाखरे भारतीय सेनार एक आधुनिक सुरक्षा परिधि रही। भारत एवं बांग्लादेश सीमांत अंचल को संपूर्ण नूतन डिजाइन बाड़ द्वारा घेरी जानिबाकु मिलिछि जे एही नूतन बाड़ सीमांतर 75% अंचल रे करा जाइछि। केवल सेतिक नुहे, आधुनिक बाड़े शक्तिशाली निरीक्षण कैमेरा एवं उन्नत क्षेत्र डोमिनेशन सिस्टम सहित सज्जित। एवं सीमांत उल्लंघन करिले मध्य या बीएसएफ रो नजरे पड़िबो। या सहित आत्मरक्षा पई S-400 प्रतिरक्षा प्रणाली स्थापन करा जाइछि। रूसरो किणा जाइथिबा भूपृष्ठरू आकाश क्षेपणास्त्र को मध्य सीमांत रे प्रस्तुत रखा जाइछि। बांग्लादेश रे आभ्यंतरीण अशांति जोगु भारत
ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ସିଲିଗୁଡ଼ି କରିଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲା ପୋଲିସ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ ନମାଜ ପାଠ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗିରଫ ଯୁବକ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ପୋଲିସ ଅଟକାଇବା ପରେ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମର୍ଥନରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ କାଶ୍ମୀରର ସୋଫିଆନର ବାସିନ୍ଦା ଅହମ୍ମଦ ଶେଖ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସମୟରେ ନାରାବାଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଇନ୍ଦା, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଲା ଡାକରା। ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ଶେଷ ହେବ ଚୀନର ଦବଦବା। ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁତୟନ ଫାଇଟର ଜେଟ୍, ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ରେୟର ଅର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏବେ ଏହି ରେୟର ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନର ଦବଦବା ଶେଷ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆମେରିକା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ୱାଶିଂଟନରେ ହେବାକୁ ଥିବା G7 ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକକୁ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ଆଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ବିଶ୍ୱରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ରପ୍ତାନି ଚୀନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଓ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2025ରେ ଫୋନ୍ପେ ରେଜିଷ୍ଟର ୟୁଜରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 600 ମିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଫୋନ୍ପେ ନିକଟରେ ଭାରତର ଫିନ୍ଟେକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ ନବସୃଜନର ଏହି ଦଶକକୁ ଉତ୍ସବର ସହ ପାଳନ କରୁଛି। ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ଦଶକକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। 2025 ବର୍ଷରେ ଫୋନ୍ପେ 600 ମିଲିୟନ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବା ୟୁଜରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ଏହାର ଭୂମିକାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ୟୁଜରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ଏବଂ UPI ସର୍କଲ ଭଳି ଫିଚର ଜରିଆରେ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଛାନିଆ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ବଦଳାଇଲା ସମ୍ବିଧାନ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ। ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 243ରେ ସଂଶୋଧନ କଲା ପାକ୍। ଭାରତର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। CDS ଜେନେରାଲ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 243ରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣି ଆଜି ଜଏଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ଏହା ସ୍ଥାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ବା CDS ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଜାତୀୟ ରଣନୀତି କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏକ ସେନା ରକେଟ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଚୌହାନ।